আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ লেসন। শাফিন আহমেদ। আজকে আমি আপনাদের যে লেসনটা করতে যাচ্ছি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের ভিডিওর উপরে। আপনারা এই ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট ভিডিওগুলো এত পছন্দ করছেন, আসলে হয়তো আপনারা এইভাবে অনেক কোচিংয়ে গিয়ে শিখতে পারছেন না, অথবা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট শিখছেন, এক্স্যাক্ট ব্রিটিশরা হয়তো আপনাকে এইভাবে হয়তো হেল্প করছে না, অথবা অনেকের ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টেই প্রবলেম আছে। সো তাদের জন্য আমি অ্যাজ আই অলওয়েজ সেইট রাইট, বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষকে আমি একদিন ইংরেজি শিখিয়ে ছাড়বো। এবং এর মানে এই না যে আপনাকে ইংরেজি কয়েকটা পার্টি আমি কাজ করবো, ইংরেজির সমস্ত স্তরে গিয়ে কাজ করবো ইনশাল্লাহ। আর এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা ঘরে বসে ইংরেজি শিখতে পারবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। আর কথা বলবো না। সো এখানে ওয়ান অফ মাই ব্রিটিশ ফ্রেন্ডস ইজ হিয়ার। সো এর আগে আপনি একটা ব্রিটিশ ফ্রেন্ডের সাথে আমাকে কাজ করতে দেখেছেন। সো দে আর লিভিং ইন মাই হাউস। তারা আমাদেরকে হেল্প করতেছে ইংরেজি শেখানোর জন্য বাংলাদেশে, অ্যান্ড দে আর ভেরি কাইন্ড পিপল, আই মাস্ট সে দ্যাট। হোয়েন আই সে ইট যে work with me, so British, English, Bangladesh people, they really want to learn English. They agreed and they are here to help me. So how do you feel to help me to make videos? Happy to be here. Happy to be helping you and making a difference to your Bangladeshi students. Actually, real privilege. It never happened in my country. Like British foreigners, they come and make videos and help the people in my country. So do you think it's a good starting? It's a good initiative or something? Oh yes, it's very special. Very special. Yeah. Okay. So ওরাও এগ্রি করছে যে এই জিনিসটা আসলে অনেক ভালো, আমি একটা কাজ করছি। যখন আমি তাদেরকে বললাম, they really agreed and they are helping me. Actually they are not helping me, they are helping you. সো আপনি এটা ফেসবুকে অথবা নানান জায়গায় আপনারা 100-200 মানুষকে নানান গ্রুপে এগুলো পোস্ট করবেন। 100-200 মানুষকে আপনারা এই জিনিস ভিডিওগুলো দেবেন। ভিডিওগুলো দিলে আপনি এই লিঙ্কগুলো ফেসবুকে দেবেন, যাতে বাংলাদেশের প্রতিটা ছেলে মেয়ে এখান থেকে বেনিফিটেড হয়। সো আজকে আমরা কমন কিছু ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবো, যে ব্রিটিশরা কীভাবে উচ্চারণ করে, যেসব কমন ওয়ার্ড আমরা ডেইলি লাইফে ইংলিশে বলি। যেমন কমন কিছু ওয়ার্ড আছে আমরা কথায় কথায় বলি। আপনি এই ওয়ার্ডের উচ্চারণগুলো যদি প্রপারলি করতে পারেন, তাহলে দেখবেন যে আপনি যখন ডেইলি লাইফে ইংরেজিগুলো প্র্যাকটিস করবেন কিন্তু শেখার পর, তাহলে দেখবেন আপনি পারবেন। সো ফার্স্ট, so if you want to improve your English, your listening, আপনি স্পেশালি যদি IELTS লিসেনিং ইমপ্রুভ করতে চান, স্পিকিং ইমপ্রুভ করতে চান, আপনি এই ওয়ার্ডগুলো একদম পুরো মুখস্থ করে ফেলবেন। সো এখানে ওয়ান অফ মাই ব্রিটিশ ফ্রেন্ড ইজ হিয়ার। আমি এটা লিখে ফেলছি যাতে আমরা অর্গানাইজ ভাবে লেসনটা বানাতে পারি। সো I would like to ask you some of the words, right? You have to repeat it so that my audience, my viewers, they can grab you properly, they can get you properly, and they can practice British English later on. The first word is, how do you say be? B. Could you please say loudly? B. More softly? B. B. Okay. Oh, B. You teach me. B. 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 Fine. Then how do you say the? Sorry. It's the. Oh, the. The. Again? The. The. Fine. To. To. Of. 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 And. 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 Next time কিভাবে করে? A. 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 Next time A না. A. In. 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 কাছাকাছি. That. 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 Next time এইটা করা। আমরা বলি কি that. That is my friend. It's that. Okay. Have. Have. Or have. Yeah. Right? Am I right? Have. Have. Okay. How do you say I? I. I. একটু সুরেলা হবে। I. I. Okay. It. 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 ট উচ্চারণ হবে। আমরা বলি it. ট। এটা it. Okay. For. 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 Okay. How do you say not? Not. Not. How do you say on? On. On. With. With. Or with. with. Would you say again? With. Okay. He. 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 এর টান হবে। He. Yeah. He. 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 As. As. You. You. Do. 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 At. 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 This. This. But. But. His. His. By. By. From. From. They. They. We. 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 Say. 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 She. 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 Or. 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 Yeah. Or. Okay, fine. And. An. We. Will. Oh. Will. Well. Well. I will tell you. I will tell you. I will Yeah. talk to you soon, right? Can I sound properly? Yeah. I will talk to you soon. Okay, fine. My. 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 One. 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 All. 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 দেখছেন আমি শিখছি। So আমি যদি শিখতে পারি, আপনি কেন শিখবেন না? All of my friends. All. Right? All of my friends are really great. Yeah. All my friends are cool. So I'm having great accent, right? Yeah. Sweet. Thank you for teaching me. Wood. Oh, no, it's wood. 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 Yeah. Okay. Would. Would you like to say something? Okay. Would you There. like to say something? There. There. There.
They are my friends. মানে there. They are my friends. There. Right there. Yeah. There is a pain. Okay. This there is person. There. Different, but T-H-E-I-R. How do you say? pronounced the same. So there, same, Okay. just spelt differently. Oh, they are great. Okay. Okay. We say what? What? Some people say hot. Not hot. No. It's what? What's the news? Oh. Yeah. So how do you pronounce it? What? What? Yeah. What is your name? What is your name? So, So. off. So. Off. Oh. Of. Out. 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 If. If. About. 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 Who. Who. Get. Get. Which. Which. Go. Go. Me. Me. Tell me. When. When do you want it? Am I right? When do you want it? I'm learning British accent, right? Yeah. That's very cool. Thank you. That's all right. Can. Can. You teach me? Like. I like you. Okay? Yeah. Love. Love. Is it? That's totally like that. Love. I love you very much. Right? Yeah. Okay. Time. Time. I have no time. Yeah. No. No. I can help you. No. Okay, cool. Just tell me. Just tell me you love me. Right? People are crazy. Yeah. Tell me, Sakina, you love me. Right? Okay. Him. Him. Yeah. Him. Yeah. Good. Yeah. No. No. K-N-O-W. No. I know you're very good. Yeah. This no N-O? Yeah. So no is more like the opposite of yes. So no. Just No. It's the same. Oh, no. Yeah. No money now. No, I don't love you, Sakina. Okay. Yeah. People. People are great in my country. Yeah. Your. Oh, that's your. Yeah. Your. That's your problem. That's your problem. Right? Is Yeah. right? That's Good. your problem. I can sound. Good. Good. You're very good. Some. Tell me. Give me some. Good. Could. Could you please tell me? Am I right? Yeah. Perfect. Sound. THEN. Then or then. Yeah. Then you should go to SHAFIN'S. Right? You should go to some other centers in the country. সবগুলো সেন্টার ঘুরে আসার পর কোর্স করার পর তারপর আপনারা SHAFIN'S আসবেন। আসলে আপনি এখানে কম্পেয়ার করতে পারবেন। আদারওয়াইজ নেভার কাম টু SHAFIN'S। আর SHAFIN'S আসার তো কোনো দরকারই নেই বিকজ SHAFIN'S সব ভিডিও আপনাদেরকে ফ্রি বানিয়ে দিচ্ছে। আপনারা জাস্ট খালি আমার জন্য দোয়া করবেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এত ভিডিও বানাবো, কিয়ামতের আগ পর্যন্ত ছেলে মেয়েকে কোথাও গিয়ে ইংলিশ শিখতে হবে না ইনশাআল্লাহ। নেক্সট OTHER. Other. Yeah. Other. I have some other fishes to fry. I have some other works to do. Yeah. How do you say now? Now. Look. I want it now. I want it now. Look. Oh, look. Look at me. Look at me. I'm trying to help you. Look at me. I'm trying to make a lot of videos for you. কেউ আপনাদের জন্য এই ভিডিওগুলো বানাচ্ছেন, আমি খুব অবাক হই। বাংলাদেশে কত টিচার আছে, তারা যদি 5 মিনিট করে একটা করে ভিডিও বানায়, কত ছেলে মেয়ে উপকৃত হতে পারে বাংলাদেশে। বাট আমি জানি না তারা কেন বানায় না। সো এই ব্যাপারে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। সো ভালো টিচাররা যদি ভিডিওগুলো বানায় তারা একদিন মরে যাবে, বাট এই ভিডিও দেখে কিন্তু কত ছেলে মেয়ে ইংলিশ শিখবে। ওকে, only. Yeah. Only. Tell me only. Come here. Yeah. It's your problem. Over. It's over. Sakina, the relation is over. Yeah. TH, I think we say. Yeah. Think. I think. Therefore, I am. I think you're great. Also. Yeah. I will learn English also. I will subscribe this channel also. আপনি অনেক চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন, এটাও করেন। কারণ এই চ্যানেল থেকে যত ইনকাম হয় এগুলো আমি গরিবদের ডোনেট করে দিই টাকাগুলো। সো এটার ভিডিও দেখলে আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। Back. Okay, come back. Sakina, come back. এই যে বাংলাদেশের ছেলেমেয়ের রিলেশন নিয়ে একদম ক্রেজি। সকিনা চলে যায়, আবুল চলে যায়, আপনারা পুরো লাইফটাই মনে করেন স্লো হয়ে যায় মনে করেন। Come back, Sakina. Come back. Yep. Okay, after. After. I will tell you after that. After. Yeah. Okay, fine. Use. Don't use it. Do. Two. Give me two. Yeah. How? How? How do you do it?
Yeah. My- How do you do it? My accent is cool. You like Correct. my accent? Perfect. MashaAllah. Work. 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 You should work. Just like me. Fast. First. First, I want to tell you. Yeah. Well, Well. you can tell me. Way. Way. What is the way? Way. Uh huh. Okay. Even. Even. Even I like you. New. New. It's a new video. New. Right? New. New. Okay. Want. Want. What do you want? Because Because. I like you. Yeah. Any. Any. You can tell me anything you want. You can comment anything in the below. Right? Good. These are your problems. Yeah. Give Give. me the time. Day. Day. Is Saturday. It's Wednesday. Most of the people in my country, they are great. I love Bangladeshi people. Us. Okay. Vocabulary. Vocabulary. I like your vocabulary. There's a tricky one. Yeah. Vocabulary. Right? Vocabulary. Words. You should read words as much as possible. এই বই থেকে খালি ওয়ার্ড পড়বেন, খালি বইগুলো কিনবেন না, ওয়ার্ড পড়বেন না, খালি ওয়ার্ডার করে ঘরে বসে শিখবেন। কোনো কোচিংয়ে গিয়ে আপনি গাড়ি ভাড়া খরচ করার দরকার নেই, কোর্স ফি দেওয়ার দরকার নেই। বইও কিনেন, হয়তো আপনি শিখতে পারছেন না, তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো। আর যদি কোথাও গিয়ে শিখতে পারেন, I respect those teachers and centers as well. I respect everybody in the country, but I want to make all the videos in the world, inshallah. So next is speak. Speak. I am speaking. To speak. I speak English very well. Take the example হতে পারে hour. 5 hour. Yeah. Hours. 7 Yeah. hours. Say 7 hours. 7 hours. I'll come. It'll take an hour. It will take an hour. Yeah. It will take an hour. Last আমাদের 100 words দিয়ে আমরা কাজটা করছি reason. Give me a reason. Give me a reason, Sokina. Okay. So অনেকে people আমি জানি অনেকে এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কমেন্ট করবেন যে I'm just making fun of you. Not fun of you. I'm just making fun. Yeah. More. Give me more. Not more. Yeah. Fluent. You are fluent in English. Last but not the least, action number 1 খুবই দামি word. English. We say English. Right? You speak very good English. You speak very good English. আপনি আমাকে বলছেন আমি খুব ভালো ইংলিশ বলি, আমি জানি না। সো আপনারা কমেন্ট করবেন আমার ইংলিশও কেমন লাগে, আমার টিচিং কেমন লাগে। আপনারা কমেন্ট না করলে কি আমি ইন্সপায়ার হব না। It's been wonderful meeting SHAFIN'S and coming to his school, meeting his students, seeing the work that's being done here. Everyone's really welcoming. Everyone's enthusiastic about learning English, which is really exciting. I think it's a great project. I think it's kind of a huge impact on Bangladesh, learning English, and so I guess for me to be a part of that is really wonderful and something I didn't expect to happen. Because I feel like I'm contributing to something, not just to the centre, but to the city and to the country. So that's really special. Okay, here we go. 100 words. 1, be. 2, the. 3, to. 4, of. 5, and. 6, a. 7, in. 8, that. 9, have. 10, I. 11, it. 12, for. 13, not. 14, on. 15, with. 16, he. 17, as. 18, you. 19, do. 20, at. 21, this. 22, but. 23, his. 24, by. 25, from. 26, they. 27, we. 28, say. 29, she. 30, or. 31, an. 32, will. 33, my. 34, one. 35,
all. 36, would. 37, there. 38, there. 39, what. 40, so. 41, of. 42, out. 43, if. 44, about. 45, who. 46, which. 47, go. 48, me. 49, when. 50, can. 51, like. 52, love. 53, time. 54, no. 55, just. 56, him. 57, no. 58, no. 59, people. 60, your. 61, good. 62, some. 63, could. 64, then. 65, other. 66, now. 67, look. 68, only. 69, come. 70, it's. 71, over. 72, think. 73, also. 74, back. 75, after. 76, use. 77, to. 78, how. 79, work. 80, first. 81, well. 82, way. 83, even. 84, new. 85, want. 86, because. 87, any. 88, these. 89, give. 90, day. 91, most. 92, us. 93, vocabulary. 94, words. 95, speak. 96, hour. 97, reason. 98, more. 99, fluent. 100, English. So that was the 100 words work, right, dear friends and students, right? I really have worked with the 100 words, right? And that's called British English, right, dear friends and students. I really want to teach you, every single person in the world, right? If you have some types of problems in British English, in American English, in sentence making and words and all these things, right? Here is Mr. Shafin Ahmed to help you all my life. So Hey. you are going to get some British accent properly and exactly the British people here. So you must pray for this person and pray for me so that I can make so many lessons in my entire life to help you to develop your English anyway. So how did you feel to work here? That was good. Really fun. Lots of words to get through. Yeah, good job. Right? Great English. So do you think they can really grab you properly? Yeah, I hope they did. That's very nice. Yeah. So thank you very much everyone. আপনারা ঘরে বসে আপনারা এই তিনটা বই আপনারা একটা কোচিং এ বই কিনেন, গাড়ি ভাড়া খরচ করেন, তারপর আরো কি করেন? কোর্স ফি দেন, তারপর নাকি ইংলিশ শিখতে পারছেন না। যদি কারো এই প্রবলেমগুলো থাকে আপনি পারছেন না, তাহলে আপনি এই তিনটা বই একটা সিডি কিনে আপনি ঘরে বসে ইংলিশ শিখতে থাকেন। যেহেতু আমি পেজ বাই পেজ আপনাদের জন্য ভিডিও বানাই, আপনি বইটার সাথে মিলিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। I will see you with the new lesson some other time. Take care. Assalamu alaikum. Bye bye.